السلام علیکم بچوں، خوش رہیں اور اپنے خیال رکھیں۔ آپ کے اسباق کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے آج میں آپ کو پڑھاؤں گی دبستان لکھنؤ۔ آج کل ہم لوگ اردو ادب کی تاریخ پڑھ رہے ہیں۔ اردو ادب کی تاریخ میں ہم نے دبستان دہلی پڑھا اور دبستان دہلی کے ممتاز شعراء کے بارے میں پڑھا، اور آج پڑھیں گے دبستان لکھنؤ۔ بچوں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دبستانی معنی کیا ہوتا ہے۔ دبستانی معنی ہوتا ہے مدرسہ یا اسکول۔ تو دبستان لکھنؤ یعنی لکھنؤ میں جو شاعری پلی بڑھی اور شاعری میں جو تراش و خراش ہوا اور شاعری کس طرح آگے بڑھی، ان سب کو آج ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو شاعری کے آغاز میں دہلی سیاسی انتشار کا شکار تھی۔ شاعری کو ہمیشہ بزم کی تلاش رہتی ہے اور دہلی اس وقت رزمگاہ بنی ہوئی تھی۔ اردو شاعری کو کیا ہے کہ ایک بزم چاہیے، ایک محفل چاہیے جہاں اردو شاعری پڑھی جائے، بولی جائے، سنی جائے، سمجھی جائے۔ لیکن اس وقت کیا ہے، دہلی کیا ہے، سیاسی انتشار کا شکار تھی۔ دہلی میں سیاسی حالات بہت زیادہ خراب تھے، اور دہلی اس وقت کیا ہے، رزمگاہ بنی ہوئی تھی، یعنی جنگ کا میدان بنی ہوئی تھی۔ اس لیے چنانچہ اردو شاعری نے بھی دہلی سے رخت سفر باندھا اور لکھنؤ کی راہ لی۔ دہلی کی حالت جتنی ابتر ہوتی گئی، اتنے ہی قافلے لکھنؤ کا رخ کرتے رہے۔ آئے دن کی لوٹ مار بدنظمی کی وجہ سے اہل فن کا ایک سیلاب لکھنؤ کی طرف بہہ نکلا، کیونکہ اس زمانے میں لکھنؤ ایک بارونق شہر تھا۔ اب اس وقت کیا تھا کہ لکھنؤ کی حالت بہت اچھی تھی، بارونق شہر تھا، وہاں پیسے کی دھوم تھی اور نواب تھے۔ تو نوابوں کے ہاں جو ٹھاٹ باٹ تھی، جو محفلیں تھیں، وہ کچھ الگ ہی تھیں۔ اس لیے جب دلی کی حالت خراب ہوئی اور ابتر ہوتی گئی تو شاعروں نے خاص کر لکھنؤ کا رخ کیا۔ آصف الدولہ کے علوم و فنون کی سرپرستی نے بہت کم عرصے میں لکھنؤ کو دہلی کے بعد سب سے اہم شہر بنا دیا۔ اب آصف الدولہ جو تھے، ان کے علوم یعنی علم کی جمع اور فنون یعنی فن کی جمع، ان کے جو علم تھے اور فن تھے، ان کی سرپرستی میں کیا ہوا، لکھنؤ کو دہلی کے بعد سب سے اہم شہر بنا دیا گیا۔ چنانچہ دہلی سے ایک کے بعد ایک کر کے شاعر لکھنؤ پہنچتے رہے۔ میر زاہق، میر تقی میر، سوز، سودا، فغان، جرات، انشا، مصحفی، میر حسن، سب نے لکھنؤ کا رخ کیا، یہاں تک کہ سراج الدین خاں آرزو بھی لکھنؤ جا پہنچے۔ اور جب دلی کی حالت خراب ہوئی اور لکھنؤ میں چونکہ بہت اچھا خوشحال ماحول تھا اور رونق بھی تھی، تو سارے جو شعراء تھے، شاعر تھے، سب نے کیا کیا، لکھنؤ کا رخ کیا۔ محمد شاہ کے بعد شاہ عالم اور عالمگیر ثانی کا زمانہ آیا۔ اس دوران احمد شاہ ابدالی نے دوبارہ دہلی پر حملہ کر کے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ اب محمد شاہ کے بعد شاہ عالم اور عالمگیر ثانی کا زمانہ ہے، تو اس دوران کیا کیا، احمد شاہ ابدالی نے دہلی پر دوبارہ حملہ کیا اور اسے کیا تباہ و برباد کر دیا۔ رہی صحیح کسر مرہٹھوں، روہیلوں اور سکھوں کی لوٹ کھسوٹ نے پوری کر دی۔ سورج مل جاٹ نے امیروں کی جاگیریں دبا لی۔ غلام قادر روہیلا نے شاہ کی آنکھیں نکلوا دیا۔ آخر مغل بادشاہ نے انگریزوں کے دامن میں پناہ لی اور یوں شاہجہاں آباد کی زمین لوگوں کے لیے تنگ ہونے لگی۔ اور اس کے بعد شاہجہاں آباد کی زمین کیا ہے، لوگوں کے لیے تنگ ہونے لگی۔ اتنے برے حالات ہو گئے کہ لوگوں کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ علوم و فنون اور شاعری کے قدردان اس قابل ہی نہ رہے کہ وہ اس طرف توجہ دیتے۔ ایسے میں انہیں دوبارہ اودھ ہی روشنی کا مینار نظر آیا۔ چنانچہ دہلی کا لٹا ہوا کارواں اس روشنی کا سہارا پاتے ہی لکھنؤ کی طرف چل پڑا، اور یوں شاعری کی الٹی ہوئی بساط لکھنؤ میں جا کر دوبارہ جم گئی۔ اور کیا ہوا کہ یہاں کے جو دہلی کے جو علوم فنون کے جو قدردان تھے، جو شاعری کے قدردان تھے، وہ اس قابل نہ رہے کہ اس کی طرف توجہ دیتے، محفل جماتے، رزم و بزم کی محفل ہوتی۔ یہاں تو حالت اتنے خراب تھے کہ کسی کو کھانے تک کو نصیب نہیں تھا، تو کوئی کہاں سے کوئی محفل جماتا اور انجمن سجاتا۔ تو کیا تھا کہ اسی لیے ان لوگوں نے کیا کیا کہ دوبارہ اودھ ہی روشنی کا مینار نظر آیا۔ چنانچہ دہلی کا لٹا ہوا کارواں کہاں پہنچا، روشنی کا سہارا پاتے ہی لکھنؤ چلا گیا۔ دہلی ایک زمانے تک مرکز رہی ہے، اس لیے یہاں کی زبان معیاری اور مستند سمجھی جاتی رہی ہے۔ لیکن جب دہلی کی مرکزیت ختم ہوئی
और शेर व अदब की महफिल लखनऊ में जमी तो अहल लखनऊ ने अपनी बरतरी जताने के लिए ज़बान व बयान दोनों ही में लाशऊरी तौर पर नई तराश खराश की और यूँ दबिस्तान लखनऊ वजूद में आया। और जब दहली की क्या मरकज़ियत ख़त्म हो गई और यहाँ की ज़बान क्या मुस्तनद समझी जाती थी, सनद पाई हुई समझी जाती थी, यानी एक उसे इजाज़ मिला हुआ था। लेकिन जब ये शेर व अदब की महफिल लखनऊ में जमी तो वहाँ के लोगों ने बरतरी जताने के लिए क्या किया, ज़बान व बयान में क्या किया, नई तराश खराश की और यूँ दबिस्तान लखनऊ क्या वजूद में आया। दबिस्तान दहली और दबिस्तान लखनऊ की शायरी में जो नुमाया फ़र्क नज़र आता है वो दरअसल सियासी, समाजी और तहजीबी हालात का फ़र्क है। दहली में मायूसी और इंतशार की फ़ज़ा थी, इसके बरअक्स लखनऊ में ऐश व निशात और बेफिक्री थी। जाहिर है इस बेफिक्री के माहौल की शायरी में हुज़्न मलाल और आसियत व गम क्यों आएगा। अब जाहिर सी बात है कि जब लखनऊ में इतना ऐशो इफ़रात था, ऐशो निशात थी और बेफिक्री थी, तो बेफिक्री के माहौल में तो अच्छी ही शायरी निकलती है, उसमें गम की बात आएगी ही नहीं। ना उसमें गम था, ना मलाल था, ना कोई उम्मीद और कोई यासियत थी, यानी कि गम की बातें थीं। या यूं कहिए कि नवाबीन अवध की ऐश परस्ती, अमन व आमान और दौलत के अफराद की वजह से उर्दू शायरी में सादगी, मुतानत, हसरत, व्यास के उर्दू शायरी में सादगी, मुतानत यानी संजीदगी और हसरत यानी दिल की जो हसरतें होती हैं, व्यास यानी गम, बजाय सतही मज़ामीन जगह पाने लगीं। खारजियत ने दाखिलियत पर कब्ज़ा पा लिया, काफिया पैमाई, लफ्ज़ी बाजीगिरी, सनाया बदाया और रियायत लफ्ज़ी की भरमार और खेल खेलने का अंदाज शायरी में नुमाया होने लगा। या यूं कह लीजिए कि दहली की आह लखनऊ में आकर वाह में तब्दील हो गई। दहली में जो आह की बातें थी वो सब बातें क्या है, लखनऊ में आकर वाह में तब्दील हो गई, क्योंकि लखनऊ का जो माहौल था वो बड़ा रंगीन था और ऐशो निशात थी, पैसे की पूरा फरावानी थी, इसलिए वहाँ अंजुमन सस्ती थी और खूब शायरी होती थी। अगरचे लखनऊ में शेरगोई का आगाज़ इन्हीं शोरा के हाथे हुआ जो दहली से आए थे, मगर कुछ अरसे बाद समाजी और सियासी हालात के तहत लखनऊ में ऐसी तब्दीलियाँ आईं कि यहाँ की शायरी का रंग दहली की शायरी से अलग हो गया। बाद में नासिख ने शौरी तौर पर अपने रंग को दहली के रंग से अलग करने की कामयाब कोशिश की। अवध की तहजीब ऐशो निशात में डूबी हुई थी, तवाइफ को समाज में मरकज़ी हैसियत हासिल थी, जिसकी वजह से अवध की तहजीब पर एक तरह की लचक और नज़ाकत हावी हो गई, क्योंकि वहाँ पर तवाइफ को समाज में मरकज़ियत हासिल थी और तवाइफ के यहाँ खूब शेर व शायरी होती थी, तो इसलिए अवध की जो तहजीब थी वहाँ पर क्या है, एक लचक और नज़ाकत आ गया था, जिसका असर शायरी पर भी पड़ा और उर्दू शायरी में इस किस्म के मज़ामीन जगह पाने लगे और इसका असर उर्दू शायरी भी पड़ा और उर्दू शायरी में इस किस्म के क्या मज़ामीन जगह पाने लगे। असल में लखनऊ स्कूल के बानी नासिख ही हैं, जिन्हें एहतशाम हुसैन ने अदबी डिक्टेटर करार दिया है। और दरअसल क्या है, लखनऊ के जो स्कूल के बानी हैं वो नासिख हैं, जिन्हें एहतशाम हुसैन ने क्या कहा है, अदबी डिक्टेटर कहा है। नासिख और लखनवियत के बारे में आल अहमद सरवर लिखते हैं, नासिख लखनवी स्कूल की अदबी कदरों के खालिक और लखनऊ की अदबी शरीयत के नाफिज करने वाले हैं। नासिख लखनऊ की अदबी खुद मुख्तारी का ऐलान करते हैं। आतिश इसके मुकाबले में मुसहफ़ी के असर से बिल्कुल आज़ाद नहीं हो सके। मीर हसन का ख़ानदान भी इस वजह से लखनऊ के अदबी रंग को पूरी तरह जज्ब नहीं कर सका, क्योंकि ये लोग दहली के रहने वाले थे, इसलिए लखनऊ के अदबी रंग को ये लोग क्या पूरी तरह अपने अंदर जज्ब नहीं कर सके। और यही वजह है कि मीर हसन और अनीस के यहाँ दहली और लखनऊ दोनों के असरात मिलते हैं। अनीस की अजमत का राज ये है कि उन्होंने लखनऊ की खुद मुख्तारी को कभी पूरी तरह ना माना और अपने ख़ानदान के बाज़ मुहावरों को कभी नज़रअंदाज नहीं किया। और अनीस जो थे, मीर बबर अली अनीस, जिन्होंने बहुत कसीदे लिखे हैं, उनको क्या था कि उन्होंने लखनऊ की बहुत सारी बातें को नहीं माना और अपने ख़ानदान की बहुत सारी मुहावरों को अपने लिखते रहे और नज़रअंदाज नहीं किया। बहरहाल अहले लखनऊ ने शौरी तौर पर ज़बान व बयान की एक अलग राह निकाली। इसका नतीजा ये हुआ कि इन शायरी में संगलाख ज़मीन, मुश्किल बहरें, नई मगर बेमानी रदीफ़ और काफिया दाखिलियत के बजाय खारजियत पर ज़ोर आमद के बजाय आवर्द और खेल खेलने का अंदाज दबिस्तान लखनऊ में कुछ
ज़्यादा ही नज़र आता है। बहरहाल ये कहना बेजा ना होगा कि दबिस्तान दहली और दबिस्तान लखनऊ दोनों ही ने उर्दू अदब की जो खिदमात सरंजाम दी हैं उन्हें कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। और ये भी कहना ज़रूरी है कि दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ में जो भी शायरी के काम हुआ, उनके ज़बान व बयान को दुरुस्त किया गया, उसमें लचक पैदा हुई। तो ये सब बातें जो है हमें ये कहना होगा कि दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ दोनों ही ने उर्दू अदब की जो खिदमात दी हैं उन्हें कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आपको ये नोट्स समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके। अल्लाह हाफिज़।